Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Maman la conseillère née, maman nationale née, maman Africa, c'est encore moi. Et je suis maman, la voix des sans-voix. Quand Malien den tchena musu bela jelanko, Mali kono, ane Mali koka. Malien be fan ofa. Quand Africain den bela jelanko, Afrique kono, ane Afrique koka. Maman la conseillère. Abela jida assalamu alaikum. Nafolo mana nyuman kama de wari mana nyuman kama de fula ko kalis amana nyuman kama de ni wari ci bulu I che ci buya ni wari ci bulu I muso ci buya ni wari ci bulu I don ci buya ni wari ci bulu I balmo ci kife wa I balmo ci buya ni wari ci bulu ali bango be bayla wari mana nyuman kama de o de kama ni munu tala ku ke nyamoko ye bara yoro dɔw la u be wari ta de ka ta pour faire plaisir aux proches wari mana ɲuman kama de wari mɔgɔ b'a danbe feere wari mɔgɔ b'a ka aljinadenw ko o feere wari I ka paix intérieure an b'o feere wari nafolo mana ɲuman kama de nafolo ne mana ɲuman kama minɛ depuis nafolo ko ne kɛra jamana in sigi sen fɔlɔ ye dɔrɔn fɛn bɛɛ de tiɲɛna u yɛrɛ ɲuman na ko l'argent c'est la clé de toutes les portes n'a b'i kunna k'i bɛ se ka da bɛɛ yɛlɛ n'a t'i kunna dun datugulen tɛna kɛ e ɲɛ o de kama ni mun nana fanga na o b'a dun k'a dun awa t'a kɛ hali ni hakili fana ye parce que n'i b'a kɛ ni hakili ye o ka fisa n'i y'i miiri k'a fɔ ko ko fantɔn bɛ yen k'olu ka kɔngɔ olu ka furakɛli ani olu ka kalanko ani olu ka baarako n'i y'i miiri o ma I bɛ dɔɔnin bɔ a dun wari la mais ayi u t'u miiri o ma dɛ olu ko k'olu ka villa 100 jɔ olu ko k'olu ka mobile 50 mara olu ko k'olu ka taa jamana kelen-kelenna bɛɛ la u kun bɛ ka hami ni jamana minnu filɛli ye n'u ma se k'a sɔrɔ ka taa parce que wari t'u bolo sisan min kɛ u ye ɲɛmɔgɔya dɔɔnin sɔrɔ u ko k'u bɛɛ yala mais olu de bɛ ɲinɛ fantɔn kɔ ka ɲinɛ yatimɛw kɔ ka ɲinɛ falatɔw kɔ ka ɲinɛ cɛbagatɔw kɔ n'i kɛra masakɛ ye n'i kɛra ɲɛmaa ye ala ŋolu fana ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de kan k'olu ɲɛji cɛ e de kan ka dusukun kuma f'olu ɲɛna e de kan ka olu bɛrɛbɛrɛ mais n'a fɔla k'e ko k'i yɛrɛ dɔrɔn ne ni somɔgɔw dɔrɔn an bɛ taa min an bɛ taa an komi an bɛ taa an jami hey ɲɛmɔgɔ a ye hinɛ dugumamɔgɔw la ko kami ma ye ɲɛma de tɔn filɛ ɲɛma ɲuman dugumamɔgɔ bɛ kɛ ɲuman ye mais ɲɛma kolon dugumamɔgɔ fana bɛ kɛ kolon ye dɛ e kan ka minnu bali siyɛnni ma namara ma ni e yɛrɛ b'a ta don olu fana b'a ta ɲɛmɔgɔ y'a ta an fana b'a ta mais n'i y'a ye ɲɛmɔgɔ tɛ k'a ta ka tila ka ɲɛmɔgɔ minnu mana ta ka sariya bere da olu kunna non a bɛ dabila ala la corruption kama ko lutte contre la corruption a bɛ da de la nka ma se dusukun na fɔlɔ parce que n'a sera dusukun na don o don a bɛ dabila impunité zéro ni maa ye nafolo ta foroba nafolo ta k'a ta k'a dun ko fɛn tɛ bɔ a la a y'a yira a tigilamɔgɔ la ko fɛn bɛ bɔ a la dɛ a tɛ minɛ o ayi a sɛgɛsɛgɛla dɔrɔn a jɔla la k'a ye foroba nafolo ta donc a y'a ta k'a don fɛn na sa o bɛɛ de bɛ minɛ a la k'o bɛɛ feere ka foroba nafolo bila a nɔ na maman la conseillère ne maman nationale ne k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ faamaw ye ni maa min ye foroba nafolo ta k'a dun a tɛ taa kaso la dɛ ayi a bɛ sɛgɛsɛgɛ de n'a sɛgɛsɛgɛla k'a jɔ a la k'a fɔ k'a y'a ta a bolofɛnw de bɛ minɛ a la dɔrɔn k'olu feere ka wari in bila a nɔ na n'o dun fɔra fana dɔw bɛ yen olu k'olu ka kɛku nin bɛɛ ye awɔ k'olu ka kɛku nin bɛɛ ye
o bɛ sin ka foroba nafolo suɲɛ ten nɔ k'a dɔ bila muso tɔgɔ la ka dɔ bila den tɔgɔ la ka dɔ bila balimaw tɔgɔ la ka dɔ bila fa ni baw tɔgɔ la pour que don min n'a nɔ minɛna fɛn kana y'ale yɛrɛ bolo awɔ u ka kekun dɛ fɛn kana ye olu bolo donc u b'a ta dɔrɔn u b'a sɛbɛ denw tɔgɔ la k'a sɛbɛ musow tɔgɔ la k'a sɛbɛ fa ni baw tɔgɔ la i y'a sɛbɛ i muso tɔgɔ la i t'a dɔn i y'a sɛbɛ den tɔgɔ la e t'a dɔn i y'a sɛbɛ fa ni ba tɔgɔ la e t'a dɔn donc u b'o de kɛ pour que n'u mɛnna don min na fɛn kana y'u kɔ ayiwa ne bɛ fɛ sisan ɲɛmɔgɔw a ye sariya ta sariya min b'a fɔ ni i sɛgɛsɛgɛla k'a jɔli la k'a fɔ k'i ye nafolo foroba nafolo k'i y'a ta i ka biɲɛ bɛɛ de bɛ sɛzi ni o ma se k'a juru sara i muso ta bɛ sɛzi n'o ma se k'a sara i denw ta de bɛ sɛzi fo a bɛɛ de ka sara ka ban n'o bɛɛ ma se k'a sara ka ban i bɛ taa kaso la a tɔ tora nafolo min ye dɛ i bɛ to o kaso kɛ c'est comme ça i bɛ to o kaso kɛ donc o de kan ka ta au lieu de prendre une loi contre l'enrichissement illicite là on devait prendre une loi contre l'impunité e k'a ye k'a fɔ fana o loi in fana mun bɛ ta nin e maa mun n'a jɔlen la k'i ye foroba nafolo ta dɔrɔn e bɛ sin ten nɔ e wo i muso wo i denw wo k'olu bɛɛ ka nafolo parce que on suppose que o bɛɛ ye nafolo suɲɛlen de donc o bɛɛ de bɛ saisi k'o bɛɛ feere k'a bila nafolo in nɔ na maman la conseillère ne maman nationale ne n'o bɔra yen baarakɛbaliya in mali ka baarakɛbaliya in a juguyalen bɛ bi sa wa a bɛ secteur bɛɛ de la a bɛ secteur bɛɛ de la a bɛ baara yɔrɔ bɛɛ de la baarakɛbaliya bɛ baara yɔrɔ bɛɛ de la mali mun kɔnɔ y a pas de contrôle tɛ yen maa tɛ taa sɛgɛsɛgɛ bilen k'a fɔ an ye nin yɔrɔ in kalifa k'a sara kalo fila an ka taa a sɛgɛsɛgɛ n'a y'a sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ n'a y'a sɔrɔ a ye baara kɛ ka ɲɛ mais o contrôle tɛ kɛ bilen tugun mali kɔnɔ maa si tɛ sɛgɛsɛgɛ bilen mali kɔnɔ i bɛ ta k'i bila poste la ko nin ye e ka sigiyɔrɔ ye nin wari hakɛ de bɛ d'i ma mais k'a fɔ e ye mun kɛ wari in na o tɛ sɛgɛsɛgɛ vérificateur général ale bɛna ka sɛgɛsɛgɛ kɛ de san donc o bɛna sɔrɔ a ye miliyari de dunnen don miliyari o de détourné don ou bien miliyɔn détourné don mais n'a bɛ kɛ kalo fila o fila ou bien a bɛ kɛ kalo saba o saba n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ contrôler la mala n'i bɛ se ka miliyari ta parce que fo fana ka fɔ dɛ lutte contre la corruption o lutte contre l'impunité o mais ni contrôle ni baara bɛ kɛ a ɲɛ ma k'a fɔ u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ a ɲɛ ma n'i taara impôt la ka to o sɛgɛ kalo fila o bɛ sɛgɛsɛgɛ kalo fila trésor ɲɛmɔgɔ bɛ sɛgɛsɛgɛ kalo fila dɔɔniw ɲɛmɔgɔ bɛ sɛgɛsɛgɛ kalo fila mali bɛ jamana bɛ wari sɔrɔ sira bon o sira bon kan k'olu ɲɛmɔgɔ ka sɛgɛsɛgɛ ne ka hakili la dɛ miliyari nin détourné dɛ a bɛ dabila an ka wari bon n'o ye financier ale bɛ papiyew signé ten a papiye tɛ se ka signé ten dɛ a bɛ taa yɔrɔ min na de o bɛ sɛgɛsɛgɛ de n'o fana ni wari bɔla fana f'a ka tila k'a sɛgɛsɛgɛ tuguni de a donna a da fɛ wa n'a ma don a da fɛ a tigi bɛ wele ka na de bɔgɔ jɛnnen kan ka n'a ɲininka a dalakan na karisa nin wari hakɛ in dilen ma kalo tɛmɛnen na kalo sala kalo wɛrɛ sala an ma fɛn ye mun de bɛ yen c'est de ça qu'il s'agit n'a fɔ ko maliyɛn tɛ baara kɛ nin de ko don parce que u tɛ baara kɛ nin de don ne bɛ n ka wari ta k'a d'e ma ne tɛ e sɛgɛsɛgɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn n'i y'a ye bi entrepreneur bɛ wari minɛ État la bi ka tunu n'u ka tunu de u tɛ boli dɛ u tɛ baara in kɛ de miliyɔn bɛ se ka ta ka di karisa ma a t'a baara kɛ foyi tɛ bɔ a la miliyɔn bɛ se ka ta ka di karisa ma a t'a baara kɛ foyi tɛ bɔ a la o de ye baarakɛbaliya ye minɛ o de ye baarakɛbaliya in ye donc fo baara de ka kɛ a ɲɛ ma minnu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalo o kalo n'olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalo fila ou bien bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalo saba miliyari min bɛ tunu nin a tɛ tunu sa ou bien u jɛmankan don u b'a miliyari bɔ ni papiye ye k'a tilan u ni ɲɔgɔn cɛ donc contrôle tɛ k'a la a kɛla wa a ma kɛ wa o kuma t'a la mais a bɛ sɛbɛn papiye kan dɔrɔn de an y'a bɔ k'a kɛ nin ye o bɛ min point d'interrogation
fo fana de ka dabla jamana in kono mene nafolo keme ka chien gen jamana in kono to gomna ala dro de bado te barala mais e ka julson wari million ni ite barala ite homme d'affaires ite femme ite barala ima soro chien ite to homme d'affaires e bita julson gen ni million e ba wari bomi iba wari bomi voilà des questions qu'on doit se poser. Normalement, Ali Mamumbe Julison Baketano, Julison Baketano. Na yela la. Akanga seka seka. Oui, akanga seka seka. Ale baka Julison wari aba bomi. C'est ça qu'il s'agit. Ale te barala. Ama soro tinye. Na be furula, a tete homme d'affaires. Na te furu yere la fana, joma dama. No te homme d'affaires. Donc, on est kanga seke. Il y a bomi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que on gagne mogo nous foule, on a femme au foule, ou be warde tate pa kata di sunguruma. Awo, maman la concert, ana ma fo abe wala de prix mogo ka famia. Ou be na foule bayenta kata di sunguruma. Sunguruma ka jago kunye, ka Dubai serata, ka Inde serata. Ka fenga serata comment dire ka Turki serata ka ame jagola o jogo ko wari bolami klenga ngene ko Julison ba fo beri ka seke mamunu ci Julison ba yeke olu kan ka seke abe Julison tantôt non Julison e tinye de Julison manga tme wa fla wananinka mais Julison million fila million kele, million duru, million woro, million tan. O kanga seka. O tigla mo kanga seka. Ni nyamogo do ayo wari bomi, nyamogo me million tan di jelima. Ali homme d'affaires ke ka million tan di jelima. Bita jurule ta bangla, ki bitika affaire ke naye. Million tan ta go di jelima. Affaire na ma bingoni, be fendo sanfe. Oui, be fendo kan. Parce que il y a de ces marchés là, au kanga dit qu'un appel d'offre de. Parce que des marchés qui coûtent des milliards, aucun appel d'offre de. Mais au bout que de gré à gré, quand on a dit ma kelema, au fond, on a warba encore. À baratike, ni baraka fa baratike kanye, parce que wari dungero chala. Wari dungero chala. Atala mu yera kama atikoye tene a dungero de bichaya. Olu do beta kato di sunguruma beto ke Julison baye. Fofu na bereka sika. Anga tiya fo anga takaboya Mali ntise ka jo galonka Mali ntise ka jo yuruka Mali ntise ka jo namaraka Mali ntise ka jo kalabanchiaka Mali mbe jo tinyereka Mali mbe jo baradeka anga tiya fo nyoko anga takaboya ndo kera jajiri fasala sa procureur juge ayo wele mama tie Julison baye aya seke an gana to sa ti kan fo milliard ta kuma na kaso ka wula no fe an ga to ko seke ni blale no war bonkuna ika seke kalo fla ben kalo saba mais akana ke sanni san kaso kana ika fo kiye milliard de détourner mama kata sanfa fo duguma kere blale no Mali war bondo kuna Mali anga jamana mbe soroke ni yoro mi ke blale no okuna kanga seke de kalo fla ou bien kalo saba akana temoka finance ministre de finance anaka agent olu fana kanga seke tenere facture kan laje parce que on fait des surfacturations bigi kele wafla amatami anye fantan jamana de na manya kame bigi sangone ame bigi sane muga tanduru mais bigi kele wafla pour quelle raison ante français ante américain ante chine ante londres ante allemagne anye malide PPTV donc pour que bigi kele wafla donc akaseka mais ne sega de te yoro la fo baby yere yete mun ka de ne buke mais wari mayinde
wari maine parce que ni wa flata bi ni mama kumi fe sini ba ke wa nani ni mama kumi fe sini ni ba ke wa dure ni mama kumi fe sini ni ba ke million kelen ko abketene et comme ça don donc abta fara fa nyonga ka ci ibiti raso milliard la oh comme do fana be no olu ba bon milliard de wa sur facturation ou bien fausse facture non oui il y a aussi des fausses factures des documents qui ne sont pas vrais au bien de kasinka marché de gré de raketeno de 100 millions ko marché de gré ni ketendro ka commençant do wele dro ono commençant me ba kan dro o bisinga wabo ka do mateno o bota i munu sa kana mobile lado ka ko final na livraison ka so amana papa ka livrer bo anga wari beta tani mana contrôle la mais au ba don tigi comme ministère bela dafu de beno wa dafu de be ministère fembe ko nyina bo a waru ko wo a minon ko ministère dafu de ba be nyina bo mais o dafu te seka kalo o dafu te seka kalo fla o dafu te seka kalo saba o be tonere o ka dun face ko dan dafu mun be wari labo avec papier fou ka signé ka wari ta ka di commerçant fou doma o fana bina do ni bonne livraison fouillée ka so mina ma livrer awo maman la conseillère né maman nationale né maman la voix de sans voix c'est encore moi oui jamana be nyaga mun tanode ndamana na folo be nyaga min tanode dafu ou be papier fou glan ka wari labo ka di commerçant fou doma o fana be bordeaux de livraison fou glan kale na ni minay ka so amana ni papa kay minen kele amana nay ama minen fo livrer o wari be cliente no ko tunte mo ko to tawro do contrôle kala ta ka contrôle ke o be no ko contrôle ke donu be do fana ma ni mina ka bi dasa ande krensa anga nyira man nyokan sa abana awo dafu bi ta sura la contrôleur bi ta sura la wa monsieur le ministre la psiki fana ta sura la mumina contrôle ke o fana ba ta sura la abega jono ndo ne koka fanton ne singana fanton ni nyani fanton nun dugu fanton nun toro fanton anu kungo fanton anu minogo fanton anu banna jugu docteur so bisa ka equipe ni kanka siro bisa ka glan ni kanka dum fa bisa ka sabati ni kanka dem so bisa ka ta école ni kanka bara sisa ka dem so ni kanka parce que ni avec qui be bara dem so no make o ka soro mun sila retraite taye ou ta retraite là maintenant on bika anka nyemogo mumbu arranger ou bolo takabo occident kono chongo ankuna mais mume jono don arranger o tinade sino ni ya laje o buta france lodo ta kono copier ankuna no ni mali retraite blague da 60 et quelques là andum be ba don mali kono chiffre ne ka chani si je ni sera retraite 50 ans et ko etita mais on oublie que ni sera 50 ans madre ika efficacité de dogoya ika rentabilité de dogoya ni sera 50 ans make kada c'est 55 ans ma ika efficacité abe dogoya o kola efficacité ika ma fa to ko jumere bamanangana o de be dogoya ika efficacité ika nga seka munke chama de bobola voilà. Donc, na fera ko obta retati prolongé for 63 ans. 60 ans. Est-ce que l'obta baraka blé? Est-ce que l'doit de ka wili kata bara yoro la? Non. Oluta dro de kasara de mina kadu. Bo ango ko o donga bara soro. Ango ko kana ta retrati la. Munu sala. Oluta si o te déclarer de. Oluka sala bu kontena ka tomber. Mais mo ka tika baraka oluto mo ka tika baraka. Oluka parce que olute mo ka tika baraka. Oluka baratika ke. Mais oluka sala bi ka jigina. Munun tala bara yoro la parce que nous bola fonction publique la kata privé la olu ka sara bi ka tomber la mais o ti ka bara ka fonction publique kono bon na ma ni ama wuli
k'a lajɛ fonctionnaire jumɛnw minnu bɛ ka baara kɛ sisan qui sont présents physiquement ceux qui ne sont pas là olu ka sara tigɛ k'a lajɛ o joli de bɛ yen nɔ k'olu remplacer par des jeunes diplômés sans emploi n'o ma kɛ baara tɛ se ka sɔrɔ quelque part dɔw ko k'u tɛ taa retraite la ko fɔ 63 ans alors que à 60 ans i ka efficacité dɔgɔyala i tɛ se ka fosi kɛ tuguni mun bɛ se k'a to jamana bɛ avancer. Nous ne sommes pas en Europe. Nous ne sommes pas en Europe. Parce que l'Europe est non. Quand tu es jeune diplômé sans emploi, donne-moi 10 mois. Mais il y a un faut te 10 mois. Donc, on va dire, fais que ton barrage là. Donc, quand tout est barrage là, il barrage, il y a efficacité de la dogoya. Il sait que fouille nous manque blanc tu connais. Mumbe se ka jamana bonno la mumbe se ka jamana avancer. 60 ans, fa so ko sengena. Ali hakili yɛrɛ sɛgɛnna faso ko mɔgɔ bɛ lafiya bɔ la mais an ko halisa k'a k'a pousse fo 63 ans na o ye kelen o b'a to denmisɛnnin tɛ se ka baara sɔrɔ o ye kelen filanan ye mun ye minnu sala olu tɛ déclarer o sara bɛ continuer ka jigin donc papier kan a bɛ fɔ ko nin fonctionnaire hakɛ de bɛ Mali bolo mais i bɛ taa sɔrɔ physiquement o tɛ tiɲɛ. O fana b'a to denmisɛnnin tɛ baara sɔrɔ bon dɔw salen don dɔw y'i taara privé la dɔw bɔra fonction publique ka taa privé la dɔw yɛrɛ tɛ dɔw taara aventure la mais olu bɛɛ ka sara bɛ continuer ka jigin donc papier kan olu bɛɛ bɛ considérer comme fonctionnaire de l'état malien alors que c'est archi faux papier kan n'a fɔra ko 1000 i bɛ taa sɔrɔ physiquement il y a que 500 alors que ni contrôle bɛ kɛ a ɲɛma ni baara bɛ kɛ a ɲɛma donc o bɛ dɔn. Olu bɛ écarté ka bɔ yen ka denmisɛnninw ta baara la mais o de kama ne ko n ko baarakɛbaliya o de kɛlen ka Mali sigi a sen samara kɔnɔ n'i y'o fɔ dɔw fɔ pourtant mɔgɔ dun bɛ baara kɛ dɛ pourtant mɔgɔ dun bɛ baara kɛ dɛ baara bɛ kɛ n'i bɛ ONG la wajibi i ka baara kɛ n'i bɛ ambassade la wajibi i bɛ baara kɛ n'i bɛ banque la wajibi i bɛ baara kɛ mais n'i bɛ fonction publique la baara tɛ fonction publique la dɛ fonction publique dun baara de bɛ Mali ta ɲɛ. Fonction publique baara de bɛ jamana ta ɲɛ dɛ parce que fonction publique ka baara kɛ yɔrɔ la ni baara tɛ kɛ yen nɔ jamana tɛ avancer ni taara n'i ka papier ye mun kan ka traiter tile 2 o bɛ dɔgɔkun 1 kɛ o bɛ kalo 1 kɛ mun kan ka traiter dɔgɔkun 1 o bɛ san kɛ baara bɛ min baara kɔni tɛ bɔ jamana kɔni sa baara kɔni tɛ bɔ jamana kɔni kɔnɔ ani dunko juguya e sara ye 200 000 ye mais e ko k'e ka 500 000 de dun kalo la. E sara ye 500 000 mais e ko k'e ka 1 million de dun kalo la e sara ye 1 million mais e ko k'e ka 2 millions de dun kalo la o de dunko juguya ye donc o baarakɛbaliya n'o dunko juguya ye o de kɛlen don ka Mali sigi a sen samara kɔnɔ wa fo baara de ka daminɛ fo baara de ka boloda sisan ka dunko juguya in de kɛlɛ impunité zéro n'i y'a ta dɔrɔn k'a bɔsi la k'a feere k'a bila nɔ na point final awɔ donc o de tun ye bi kuma ye k'a fɔ Mali cɛ n'a muso ye Mali ko k'a mago b'a den ɲumanw de la ko den lankolon k'u da bɔ a la k'u sigi kɛrɛfɛ n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka baara kɛ k'i ka jamana sankɔrɔta k'i ka jamana jɔ t'i sigi kɛrɛfɛ i ka jamana jɔlaw ye baara la o de fɔra donc o de tun ye bi ta ye kuma kana janya maman la conseillère ne maman nationale ne maman Africa encore moi et maman la voix des sans voix. Assalamu alaikum. À la prochaine. Bisous, bisous.